बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट व्यूअर्स, शब बखैर, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आपका मेज़बान यकूब जावेद कमियाना प्रोग्राम बाकमाल लोग के साथ हाजिर खिदमत है। आज काफ़ी अरसे के बाद बिल्कुल दिल बुझा हुआ था, क्या प्रोग्राम करें। हमारे जितने मीडिया के दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जिस स्टेटस में भी हैं, जो भी वो एंजॉय कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, वो एक प्रिंट निकाला, पढ़ दिया। हमारा एक अपना स्टाइल है और 1997 से ये एजाज़ है कि पहले जंग के कॉलमिस्ट हुए, हमारे कर्म करते 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 अभी हाल ही में सीशाल यूनिवर्सिटी लिस्बन से 1 साल का स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा कर गए हैं। वो अपने मर्जी से करते हैं, अपने शौक़ से करते हैं। अच्छा टॉपिक हो तो उस पर बात करते हैं, लेकिन इधर उधर से लिखा पढ़ा ये नहीं लिया जाता। आज बहुत अहम 2 आपसे हम शेयर करेंगे। एक है सिसिलियन माफिया और एक है मासूम अतर और सादक को अमीन और निसार। हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, कहाँ से शुरू करें। सिसिलियन माफिया जिसने आइन का कत्लेआम किया, जस्टिस मुनीर थे या नहीं थे? आगे चलते हैं। सिसिलियन माफिया और सिसिलियन माफिया का लफ्ज़ तो मैं हैरान हूं कि किन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हम इस्तेमाल कर रहे हैं मुंतखब नुमाइंदों के लिए, जो वज़ीर आज़म बनता है, जो रोल खुल के वज़ीर आज़म बनता है। और मैं आपको ये भी गुजारिश कर दूं ग्रेट व्यूअर्स कि गरीब का बच्चा अगर बड़ा बन जाए तो हम उसी चक्कर में उसको उस चक्की में गुर्बत की चक्की से निकले ही नहीं देते। देखिए दुनिया में तमाम बड़े बड़े लोग जो है वो उनमें से, आइए आपको अभी शेयर कर देते हैं। सिंगापुर की जो खातून हर मैजेस्टी, हर लॉर्डशिप, हर एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट हैं मोहतरमा अमीना बेगम साहिबा, उनके वालिद गार्ड थे। वो जब दुनिया से चले गए तो उन्होंने मेहनत मुशक्कत करके, उनकी वालदा ने ठेला लगाया, वो बर्तन साफ करती थी, एंड शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। ये हिस्ट्री नहीं मौजूद हैं। इब्राहिम लिंकन, उसको आप देख लें। बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में ले लीजिए। तो अगर मियाँ शरीफ का बेटा वज़ीर आज़म बन जाता है तो आप जान ही नहीं छोड़ते। 70-80 साल की रियासत के बाद उनके कपड़े उधेड़, इट्स ओके, ठीक है, सियासत में चलता है। लेकिन इंसाफ के तराजू थामने वालों के मुंह से ये मुनासिब नहीं लगता। उनके यहाँ तो लोग जाते हैं इंसाफ लेने, अपना मजाक उड़ाने नहीं जाते, अपनी तस्गीर करवाने नहीं जाते, अपनी तज़हीक कराने नहीं जाते, अपने पोतले फड़वाने नहीं जाते, फुलवाने नहीं जाते और अपने कपड़े फुलवाने नहीं जाते। वो बड़ा इदारा है, बड़े इदारे, इवन छोटे मैजिस्ट्रेट साहब की अदालत भी, उनको भी वहाँ से भी लोग इज्जत के लिए जाते हैं। मुल्ज़म और है, मुजरम और है। तो हमने उसकी आज तक तमीज़ ही नहीं की। और चलिए बात हो रही है सिसिलियन माफिया। और फिर 13-14 जजेस ने एक बेगुनाह शख्स को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिस मुल्क का बेशुमार इख्तिलाफ होगा, बड़ा इख्तिलाफ होगा मेरा उनके साथ, बहुत कुछ किया होगा, दलाई कम को बाद में करेंगे। मौलाना तफ़ैल के साथ क्या हुआ, मौलाना जान अब्बासी के साथ क्या हुआ, और ढाका जाने वालों की टांगें तोड़ देंगे, वो फिर किसी वक्त डिस्कस करें। लेकिन वो बड़ा मौसम था, वो इस मुल्क में आपका ये धमाका प्लान वो लेके आए, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। और 13-14 के जजेस में से एक शख्स या 2 जजेस साहबान जो थे, उन्होंने इख्तिलाफ किया कि ये जुल्म है। बाकी सब ने कहा कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका फिर जहाज़ गिरा और जिसके दांत भी नहीं मिले, इतना प्रेशर कि उनको नाकर्दा गुनाहों की सज़ा के तौर पे फांसी पे लटका दिया गया। कौन हुआ? सिसिलियन माफिया। सिसिलियन माफिया के जो रैकेट से कौन हुए, उनकी कब्रों पे ट्रायल होना चाहिए ना, योर लॉर्डशिप। फिर सिसिलियन माफिया कौन हुए? मुशर्रफ साहब ने, अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमाए, उन्होंने मार्शल लगाया, वो कातिल आइन थे, उनको सज़ाए मौत हुई। उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं और उस वक्त की अदलिया ने उनको वो अख्तियार दे दिया कि जाइए
बड़ी कैंची पकड़ी और आइन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुतर के रख दीजिए, मांगा नहीं वो दे दिया। कौन हुए? सिसिलियन माफिया। अदालतों से इंसाफ लेने जाते हैं, अदालतों के दरवाजे के अंदर इज्जत और वकार से जाते हैं और कपड़े फड़वा के वापस आ जाते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ एक शरीफ नफ्स इंसान है, मैं उनको बहुत जानता हूँ, मेरा अब उनसे बिल्कुल सियासी तौर पे मीडिया करते हैं, सहाफत करते हैं, दैट्स इट, लेकिन मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बड़े खुश गुफ्तार, खुश लिबास और बहुत ही धीमी रफ्तार के और दोस्तों को सर्व करने वाले, मोहब्बत से उनको नाश्तों पे बुलाने वाले और मुल्क को संवारने वाले। उनकी मदासराही नहीं कर रहा कि उन्होंने क्या क्या बनाया। उन्होंने कराची का अमन लौटाया तो वो सिसिलियन माफिया हो गए। उन्होंने मोटरवे बनाया, वो सिसिलियन माफिया हो गए। वो चोर हो गए। हाँ, चोर तो वो है, वो अवाम का दिल चोरी करता है, ये तो बात दुरुस्त है। और मैंने उन्हें कहा था, उन्होंने जब मुझे जद्दा से कॉल किया, जब वो एग्जाइल में थे, तो उन्होंने कहा क्या हाल है? मैं क्या जनाब, जिन्होंने थोड़े हाथ में ना वो कम हो गए। तो वो चोर तो है, दिल चुराता है, राज करता है दिलों के ऊपर। आगे चलते हैं। मुशर्रफ साहब को सजाए मौत देने वाले जज कोरोना के शिकार हो गए और उस अदालत को पंजाबी कहते पन दिता गया कि ये अदालत गलत थी जिस ने ट्रायल किया, और वो जज सिसिलियन माफिया ना हुए। फिर एक जज चीख चीख के कह रहा है कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे बेंचेस कौन बनवाता है, नौकरी से निकाल दिया जाए, तस्दीक की जाए। कौन हुए? सिसिलियन माफिया। लॉर्डशिप, इंसाफ आप पे है, बड़े अदब से कह रहा हूं। कौन हुआ? आपका कुलीग, आपके जज साहब, हमारा कुछ नहीं, हमारे लिए लॉर्डशिप हैं। इज्जत माफ शौकत सदीकी साहब को घर भेज दिया गया, जुर्म किया था। कौन हुए? लॉर्डशिप, सिसिलियन माफिया कौन हुए? आगे चलिए। कराची जल गया सर, 9 मई 12 मई कौम की हमीयत हो गई। आईजी को, लॉर्डशिप आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया जाता है कि रास्ते खोल दो, जलसागाह को अभी 1 घंटे के अंदर अंदर सजाओ, सब कुछ सजाओ। इधर आईजी रोता हुआ बाहर निकला, आईजी इस्लामाबाद रोते हुए बाहर निकला, आंखों में आंसू, और पुलिस हटा दी गई, एजेंसियां हट गईं, और फिर जो तबाही हुई, जो बर्बादी हुई, और फिर वो जज साहबान और चीफ जस्टिस साहबान फरमाते, हो सकता है उन्होंने पता ही ना लगा अभी इमरान खान, ओहो क्या कहा जाए। मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं, ये पाकिस्तान का झंडा कह रहा है, ये कायद की कब्र पे है। मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं। तमाम मुंसिफों ने पहन रखे हैं दस्ताने। कराची जलाने वाला, कराची बंद हो गया है सर, कप्तान साहब मैं कराची बंद कर देता है, दरवाजे बंद ने। वो कौन कह रहा है? वो मुल्क का सदर जनाबे आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं, सदर पाकिस्तान बना दिए जाते हैं। कराची पाकिस्तान की शारग है, उसको बंद कराने वाला, उसको तमाम केसों से बरी कर दिया जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कौन हुआ? सिसिलियन माफिया। ईवान सदर में तशरीफ फरमा है। आगे चलिए। कराची टेलीविजन स्टेशन जला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गंदी शलवारें और गंदे कपड़े, अनधुले प्लूटेड क्लॉथ सोचे वो टांग दिए गए। अदालत ने कुछ नहीं किया। अदालत की अपनी तौहीन हुई, सुप्रीम कोर्ट की अपनी तौहीन हुई, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो गया, ऐवाने वजीर आजम पे हमला हो गया, खामोश, सब छोड़ छाड़ दिया गया, खुद तबाही कर दी गई, मुल्क तबाह कर दिया गया, इलेक्शन चुरा लिया गया। इलेक्शन के डब्बे, नारोवाल का इलेक्शन चुराने वालों को क्या सजा दी? उसमें नामजद मुलज़िम है फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आरोज को अगवा कर लिया गया, धुंध में गायब कर दिया गया। क्या हुआ? कौन हुआ? सिसिलियन माफिया। क्या हुआ? माय लॉर्ड, फैसला आप पे, फैसला आप पे। मासूम किसको कहा जा रहा है? पुलिस को मारा गया, पुलिस पे बम फेंके गए और पुलिस वालों को अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, हमले करवाए गए,
اور پھر 9 مئی کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن تھا. 12 مئی بھی بدترین دن تھا جب مشرف صاحب نے کہا تھا اینج تو پھر ہوندا ہے نا. اور اس دن چیف جسٹس افتخار چوہی صاحب کراچی ایئرپورٹ پہ مقید تھے. چلیے ان کو معصوم جناب لارڈ شپ آپ نے معصوم کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. 9 مئی کے واقعہ میں پاکستان کی حمیت جلا دی گئی. موجود ہیں جناب آرمی چیف, جناب چیف جسٹس, جناب تمام عزت مآب لارڈ شپس, تمام ایجنسیاں. میں آپ کو ایک پروگرام شیئر کرواتا ہوں, ایک اکرم شیئر کرواتا ہوں کہ برطانیہ میں رائٹس ہو گئے. مسجد کو بچاتے بچاتے 2 بچے برمنگم کی مسجد کے دروازے پہ شہید کر دیے گئے. رائٹس ہوئے, کورٹس اوور نائٹ کھلی, 24 گھنٹے کورٹس نے کام کیا اور سزائیں ہوئیں. لیکن وہ ملزمان کو جو پکڑا گیا, جنہوں نے ملک لوٹا, جنہوں نے برباد کیا, جنہوں نے سٹور لوٹے, جنہوں نے بہت قتل و غارت کی, خون خرابہ کیا, عدالتیں کھولی. لیکن بہت خوبصورت بات, میں لنڈن میں گیا ہوا تھا تو لنڈن کے چوراہوں پہ, چوکوں چورستوں پہ اور ایلفرٹ ٹاؤن سینٹر کے سینٹر کے اوپر, بیوٹیفل سینٹر ایسٹ لنڈن میں ہے, ایلفرٹ ٹاؤن سینٹر کے چوک کے اوپر سینٹر میں بڑی بڑی LCD لگی ہوئی تھی, LED لگی ہوئی تھی, بڑے بڑی اسکرینیں نصب تھی. اور ایسے ہی جیسے ہمارا میچ دکھانے کے لیے لبرٹی میں دکھا دیا جاتا ہے, اسلام آباد میں دکھا دیا جاتا ہے, بڑی بڑی اسکرین لگا دی جاتی ہیں, کراچی میں لگا دی جاتی ہیں. اس طرح کی بڑی بڑی اسکرینوں کے اوپر کچھ تصویریں دکھائی جا رہی تھی, کلپس چل رہے تھے. تو میں نے اپنے بیٹے, میرے بیٹے عمر جاوید, جو آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ کہ انہوں نے IT میں وہاں برونل یونیورسٹی لنڈن سے گولڈ میڈل لیا, ڈسٹنکشن لی, جو کہ یہاں نارمل سے سرکاری اسکولوں میں DPS میں پڑھ کے گئے تھے. اللہ ان کی عمر دراز کرے. مجھے کہنے لگے ڈیڈی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے, عمر صاحب نے مجھے بتایا کہ ڈیڈی یہ ڈسپلے کیے جا رہی ہیں, ویڈیو کلپس چلائے جا رہے ہیں اور عوام سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ پلیز پن پوائنٹ کہ یہ مجرمان کو, ملزمان کو جنہوں نے ملک ڈسٹرائے کیا ہے ان کو پن پوائنٹ کیجیے. میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں, مائی سن ٹولڈ کہ ڈیڈی گوریوں نے اپنے بچے پولیس کے حوالے کر دیے, ایجنسیوں کے حوالے کر دیے. گولے, کالے, نیلے, پیلے, بالکل سب ایک ہو کے انہوں نے ملزمان جنہوں نے ملک تباہ کیا, جنہوں نے ملک میں خون خرابہ کرایا, رائٹس کرائے, ان کو پکڑ کے والدین نے خود حوالے کر دیا کہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے, یہ TV اٹھا کے گھر لے آیا تھا, یہ فریج اٹھا کے گھر لے آیا. اور پھر وہاں سے رائٹ ٹوٹل وائپ آؤٹ ہو گئے. دنیا میں ایسے ہوتا ہے. ابھی بھی میں گزارش کروں گا تمام صوبوں کے IG صاحبان سے, تمام صوبوں میں کہ جو ہماری حفاظتی ایجنسیاں ہیں, محافظ ایجنسیاں ہیں, ان کو میں پلیز یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ابھی آستینوں کے سانپ چھپے بیٹھے ہیں. جنہوں نے میاں والی کا ایئر بیس جلایا وہ چھپے بیٹھے ہیں. جنہوں نے کراچی قائد کے مزار پہ حملہ کیا وہ چھپے بیٹھے ہیں. جنہوں نے یہاں جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا وہ موجود ہیں, چھپے بیٹھے ہیں. 4 6 5 6 7 8 خواتین یا کچھ بندے پکڑے ہوئے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں, یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو پلیز تمام ایجنسیوں سے گزارش ہے, میں خصوصاً یہ کہوں گا IG پنجاب جن کو میں چاکلیٹ IG کہتا ہوں, ڈاکٹر عثمان انور صاحب, دا ویری انتھوزیاسٹک. CM پنجاب کو ریکویسٹ کروں گا, CM کراچی کو کہوں گا, اور نگران وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب کو کہوں گا کہ پلیز بڑی بڑی سکرینیں چوکوں پہ نصب کر دیجئے. آپ کو کالی بھیڑیں پکڑی جائیں گی, لوگ بتاتے نہیں ہیں. تو میں یہ آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں. آپ جاتے ہیں خفیہ طریقے سے پکڑ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے, نو, تمام پاکستان میں میچ کی طرح ڈسپلے کر دیجئے, ان کے کلپس چلائیے. جہاں جہاں بھی انہوں نے رائٹس کیے ہیں, جہاں جہاں بھی جلایا ہے, کہا نہیں کہ جلا دو, سب کچھ بھسم کر دو. شیخ کہتا ہے میں 14 دفعہ وزیر بنیا, وہ ایک دفعہ بھی نہیں پٹواری نہیں بن سکتا. اس کو وہ جنہوں نے جو بنواتے تھے وہ ماں مر گئی, وہ پنجابی جی کہتے ہیں وہ ماں مر گئی جڑی دہی نہ ٹکر دیندی سی. وہ خلیل میاں وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑاتے تھے. ہن پھر ہن روندے پھردے جے, کسے پاسوں کوئی کہانی پہ رہا, خوار ہو گئے جے. کہتے تھے جلا دو, گھرا دو, مار دو, لوٹ دو, لو پھرو.
ज़लील व ख्वार हो जाओ। अब रही बात मासूम, मुल्क जला दिया। लॉर्डशिप आप मासूम कह रहे हैं। लॉर्डशिप आप बताइए, फिर सिसिलियन माफिया कहूँ मुशर्रफ साहब को या मासूम कहूँ? मुशर्रफ साहब ने आपके साथ जो किया, उनके लिए जो अलकाब है, उनको जो आप खिताब देना चाहें दीजिएगा। दुरुस्त किया था क्या? जो शख्स आपका मोहसन है वो सिसिलियन माफिया हो गया? आप तशरीफ़ लाए, आप रैली में से बिल्कुल थके हारे मेरे पास, मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए और बाल बिखरे हुए थे, बुरी हालत थी, और हमने आपको इज़्ज़त अफजाई की, आपको चाय पिलाई। आपने आप अपनी कौम के लिए नहीं रैलियाँ निकाल रहे थे। लॉर्डशिप आप अदलिया की बहाली के लिए कर रहे थे, और अदलिया को बहाल करवाने वाले शख्स का क्या हाल कर दिया आपने? उसकी ज़िंदगी हराम कर दी। सिसिलियन लॉर्डशिप ये कहते हैं अलीमा खान को क्या हो गया, उस्मान डार साहब की वालदा को ऐसे कर दिया, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को ये हो गया, और ख़वातीन जो हैं, नाम लेना पसंद नहीं करता, अल्लाह सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन जिन्होंने मुल्क जलाया है, बांग्लादेश में फांसियाँ दे दी गई, टर्की में फांसी दे दी गई, पूरी दुनिया में क्या जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो करवाया था, क्या हो गया? डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा फन अमेरिकन प्रेसिडेंट अरेस्टेड, जेल्ड, और अभी भी मुकदमों से जान नहीं छूट रही। वहाँ हमले करवा दिए, चार्ज नहीं छोड़ रहे थे, प्रेसिडेंसी नहीं छोड़ रहे थे, गए कि नहीं गए, लेकिन वो सब ट्रायल हो रहे हैं, सजाएं हो गई उनको। इस तरह मुजरमान को सजाएं होती हैं, फांसियाँ होती हैं। ईरान में सर कलम कर दिए गए, टर्की में अभी तक जान नहीं छूट रही असॉल्ट करने वालों की। तो जनाब ऐसे नहीं है। 9 मई के वाक़े में मुलव्वस इमरान खान साहब आप खुद हैं, आपने उनकी तरबियत ऐसी कर दी कि जलाओ। आपको उम्मीद थी कि कू हो जाएगा, ये बच्चे लौंडे लपाड़े कू करा देंगे, नहीं, अल्लाह ने मुल्क बचा लिया। और आपको जिन्होंने इस हाल में पहुंचाया, आपको कहते थे कप्तान अक्खा खोल, कप्तान साहब आप हवा के घोड़े पे नहीं, आप फ़िरौन के घोड़े पे सवार थे, और आज आपका क्या हाल हो गया। यानी, और बड़ी शर्म की बात, आपकी फैमिली को डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन इंतहाई दुख की बात है कि मानिका ख़ानदान को भी दबोने वाला खबर जो है उसको शर्म आनी चाहिए, उसकी औलाद को शर्म आनी चाहिए। बात ख़त्म हो गई, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उसको भूलें और ज़िल्लत की ज़िंदगी मत करें। अदालतों में पेश हो रहे हैं, जी वो आप पे चले गए, ऐसी नो, ये फैमिली मैटर्स है, इसको भी नहीं होना चाहिए। बाकी मैं गुजारिश करूँगा कि अदालत उज़्मा हो, अदालत आलिया हो, छोटे से मजिस्ट्रेट साहब हों, छोटी अदालत हो, सब के पास जब हम जाते हैं तो आपसे इज़्ज़त और वक़ार के लिए जाते हैं, इंसाफ चाहते हैं, ना कि वहाँ तज़हीक की जाए, टाइटल दिया जाए, और वहाँ क्यों ना आपको हथकड़ियाँ लगा दी जाएं। और एक वज़ीर आज़म को हथकड़ियाँ लगा दी गई, हाई जैकर डिक्लेयर कर दिया गया। और ये लॉर्डशिप, ये जुल्म की इंतहा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का माई लॉर्ड क्या काम है कि वो चंदा इकट्ठा करे। वो अदालतों का काम सीधा करें, अदालतों को बेहतर करें। देखें आईजी पंजाब हैं या मोहसिन नकवी साहब सीएम हैं, वेरी एक्टिव। उनको पता है हमने कल चंद दिन के मेहमान हैं, लेकिन वो लगे हुए काम कर रहे हैं, थानों की हालत संवार दी है। सलूट टू आईजी पंजाब और उनकी टीम, स्पेशली मैं नासिर रिजवी साहब जो डीआईजी ऑपरेशन है, जनाब आईजी साहब, और ये जो ख्वातीन हैं ये बहुत मेहनत कर रही हैं, ख्वातीन पुलिस ऑफिसर्स बहुत मेहनत कर रही हैं। स्पेशली मैं बेहद ममनून हूँ जनाब मियां इफ्तिखार साहब सीनियर एडवोकेट, जो हमारे बहुत ही क्यूट वंडरफुल हमारे अजीज़ हैं। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे घर पे 3-4 महीने से कब्ज़ा किया हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सोसाइटी फेज़ 3 लिंक रोड पे मेरी रिहाइश पे, और उन्होंने बड़ी मेहनत से नोटिस दिया। जमील बेग साहब हमारे दोस्त हैं, ये जो वकला साहबान गए, इन्होंने रिक्वेस्ट की, वो नहीं माने, वो तंग करते थे। फिर मैंने जब आईजी साहब से रिकॉर्डिंग भेजी, एंड आई एम ग्रेटफुल टू डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और ख़ुसूसन जनाब नासिर रिजवी साहब और जाफ्ताबाद पुलिस स्टेशन के जो गार्ड इंचार्ज जो आए थे मुझे रेस्क्यू करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए,
ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ریپڈ ایکشن ہوا اور میرا گھر خالی ہوا. آئی ایم گریٹفل ٹو آل پولیس آفیسرز اسپیشلی آئی جی پنجاب, ڈی آئی جی آپریشنس اور لیاقت آباد کے پولیس اسٹیشنز. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا کے لیے عدلیہ لوگوں کا خیال کرے, احترام کرے. ہم تو مائی لاٹ کہتے ہیں, ہر شخص اندر جاتا ہے, جھک کے جاتا ہے. آپ بھی مہربانی فرمائیے, آپ وہاں سرٹیفکیٹ نہ جاری کیجیے, آئین کے مطابق فیصلہ کیجیے. کون جس نے ملک کو تباہ کیا اس کو آپ ہینگ کیجیے. اور جس چیف جسٹس کی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ کو رلا کے رکھ دیا, ایف بی آر کی راہداریوں میں گھما کے رلا کے رکھ دیا, انتہائی دکھ کی بات ہے. ایک خاندانی خاتون کو جن کے آباء و اجداد بڑے باوقار تھے, ہیں, اور میں کہتا ہوں ہیٹس آف ٹو چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب, جنہوں نے بڑی بردباری کے ساتھ اپنے دوستوں کی عدالتوں میں ان کی بیگم صاحبہ پیش ہوتی رہیں, کوئی عزت نہیں کی گئی, پورا حساب کیتا گیا اور اللہ نے ان کو سرخرو کیا. وہ چیف جسٹس اوپر لکھ دیا گیا تھا, وہ بنے, اور اللہ ان کو سلامت رکھے. دوسرا, کوئی شرم ہے, کوئی حیا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی انہوں نے زیادتی ہو رہی ہے, جنہوں نے ملک کو تباہ کیا, آگ لگائی, جلائے, جہاز جلائے, نوادرات جلا دی گئیں, مسجد پہ جناح ہاؤس, کور کمانڈر ہاؤس کی مسجد کو توہین کی گئی, تقدس پامال کیا گیا, قرآن کا تقدس توبہ نوز پامال کیا گیا. یونیفارم پہننے والا حسان نیازی کو نیازی صاحب کا صاحبزادہ ہے, اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں کہ وہ انہوں نے تو سزا اپنے بیٹے کو بھی دے دی تھی, تو نیازی صاحب نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ آپ کے صاحبزادے نے پی آئی سی میں جا کے تباہی مچائی, بچے مر گئے, آپ ساتھ نہ دیتے تو آج اس کا حشر بھی وہی ہوتا جو ایاز میر کے پتر کا ہوا ہے. سزائے موت ہو گئی ہے نا, لکھیں کالم آپ, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. اگر صحافی ہیں, اگر جرنیل ہیں, اگر جج ہیں تو ہماری اولاد تباہی میں جاتی پھرے. اگر وکیل ہیں تو ججوں کو مارتے پھریں, اگر جج ہیں تو آپ سسلین مافیا کہیں. نو, یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں لوگوں کی عزتیں اچھال دی جائیں. یہ پاکستان بنا تھا کہ اس میں لوگ امن سے رہیں گے, اس میں عزت اور وقار سے رہیں گے. بہت سارا خیال رکھیے. میں اسٹرانگلی پروٹیسٹ کرتا ہوں. ایک اور بات رہ گئی, مجھے بتائیے اس دن کیا ہوا؟ کیا ظلم نہیں ہے؟ عثمان ڈار صاحب کی والدہ رو رو کے کہہ رہی مینو اے ہو گیا, یاسمین راشد کہہ رہی مینو اے ہو گیا جیل میں. ارے کوئی شرم ہے؟ اس وقت کہاں گئے تھے منصف, کہاں گئے تھے ایجنسیوں نے؟ ایک بیٹی مریم نواز شریف اپنے باپ کو جیل میں گئی ہے ملنے, قیدی باپ کو ملنے گئی ہے, آپ نے اس کو دھکے دے کے گرفتار کر کے کال کوٹری میں بند کر دیا. لمبی بات ہو جائے گی. کیا جرم تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا؟ ہیروئن ڈال دی, بھگتیے. ابھی رو رہے ہیں اے انج پرچا. اب مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب آپ کے ساتھ کون کون لوگ تھے؟ سب چھٹے ہوئے, سب دھتکارے ہوئے لوگ تھے آپ کے ساتھ. آپ کے جینون بندے جو ہے ان کا تو بیچاروں کا پرسانی حال ہی کوئی نہیں. آج سارے تتر بتر ہو گئے, اور اللہ بھلا کرے, لو جی لے لو, جن کو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی, جنہوں نے اپنے محلے کوئی نہیں پوچھتا سی, ان کو علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب نے اپنے ٹوکرے پا لیا. اور وہ اندازہ کریں, وہ استحکام پاکستان بنائیں گے, وہ پاکستان کی پراسپیرٹی کی بات کریں گے. جو عمران کے نہیں بنے, جہانگیر خان ترین صاحب, علیم خان صاحب, وہ توڑا اللہ پلا کرے. یعنی نارووال سے آروز کو غائب کروانے والے, جن کے ڈیرے سے بسیں پکڑی گئیں سرکاری, اور جو یہ سارے کپتان دے ٹہنے تو اڑ کے توڑے کو لائے نے. آصف زرداری صاحب دا بندہ پی ٹی آئی دا چیئرمین بن گیا ہے. حد ہو گئی ہے. یہ بنائیں گے پاکستان نیا؟ وہ سانو پرانا پاکستان رہن دو جناب, مہربانی, سلامت ہوئے. اور پاکستان قائد کا پاکستان چاہیے, نہ نیا چاہیے, نہ پرانا چاہیے, نہ درمیانہ چاہیے. ہمیں قائد کا پاکستان چاہیے. لارڈشپ, بہت دکھ ہوا. اربوں روپے کا چندہ سپریم کورٹ کے کھاتے میں کیسے چلا گیا؟ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیسے چلا گیا؟ کیوں چلا گیا؟ گھڑیاں بک گئیں اور کیس ادھر گینداں باہر سٹیاں جا رہی ہیں نے, بلہ دے دو. اوہ پلیز مہربانی فرمائیے,
اور गुजारिश है कि मुल्क को चलने दिया जाए, इसको 70 साल से चलने दिया गया। इसके नीचे से मशीनरी निकाल दी गई, पहिए निकाल दिए गए, कभी वज़ीर आज़म को सज़ाए मौत दे दी गई, कभी हथकड़ियाँ लगा दी गई, लेकिन किसी बड़ी से बड़ी अदलिया को ये तौफीक नहीं हुई कि ज़रा असलम बेग साहब को भी अदालत में बुलाते। एक दफ़ा नहीं गए थे, चाड़ के आ गए, और मुशर्रफ साहब गए ही नहीं, मैनी अदर्स। और अपने जज शौकत सदीकी को रुला दिया, उस बेचारे की ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसने सच बोल दिया। तो लॉर्डशिप, मैं आपसे हाथ बांध के दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी अदालत में आने वाले उनकी इज्जत करें। वो सिसिलियन माफिया नहीं है, वो तो आपके मौसन हैं। आप अपने मौसनों को सिसिलियन माफिया कहते हैं। जो मुल्क गिराए उसको आप मासूम अतर करार दे दिया, सादक और अमीन करार दे दिया। अस्तगफुरुल्लाह, माय गॉड। बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर किसी दिन अच्छे और टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। हम अदब के साथ बात करते हैं। तहजीब हमने सीखी है, उछल कूद हमने नहीं सीखी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 97 एंड और 98 से लेके टिल डेट साफ़ी हैं, साफ़त करते हैं, और एक एक लफ्ज़ बिल्कुल स्क्रूटनी के बाद छांट फटक करके उसको लिखता हूँ। बोलते वक्त बहुत मोहतात हूँ, ख्याल रखता हूँ। अच्छे उस्तादों ने पढ़ाया, अच्छे वालिदैन से हूँ, बाप दादा से इज़्ज़त सीखी और इज़्ज़त पाई। बहुत सारा ख्याल रखिए, इर्द गिर्द का ख्याल रखिए। और जिन्होंने मुल्क जलाया, जनाब आर्मी चीफ, जनाब चीफ जस्टिस, उनको मत छोड़िए। चारों आईजीज़, 4 एजेंसियों के चीफ, ये बड़ी बड़ी स्क्रीनें नस्ब कीजिए और इन्हां दा मक्कू ठप दो। आप अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान यूट्यूब जावेद कमैना को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।